So, ayun yung Aventador. Naka-Genta Nexus. And kami, hindi ko pa alam ano dadalhin namin. Pero, let's go, update ko kayo. So, dala namin Cyber Beast. You know, dami namin. Yeah! So, dadalhin din na isang Tesla, Aventador, and ang mga ano natin. Yeah! Yeah! Yeah, Maki. So guys, nasa Tagaytay na kami. Kita ko yung Berlin naka-vlog. Yeah! Kami naka-Cyber Beast. Sabihin mo na kami. Yun guys, sumulan na eh. Tesla. Yung Plaid. Yun yung Aventador. Lunch lang guys. Yeah. Yeah. Tikman mo yung sibuyas with pundo. Ang sarap. Yeah. Okay. Go na guys, kain na. Ha 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 ha.